वर्ब एंड नाउन इनका कॉम्बिनेशन रहता है. So there may be multiple possibilities, but here was haben Sie gesehen? Wortverbindung streichen Sie das nicht passende Verb. एक बार इसके जम रही है, दूसरी वर्ब रॉन्ग है यहाँ पे. Einwohner haben, Einwohner beginnen तो नहीं हो सकता. Also die Stadt hat Einwohner. Die Stadt hat 1800 oder 18.000 Einwohner. 1800 wäre dann das ein Dorf, ne? Aber die Stadt bedeutet vielleicht 20.000 Menschen mindestens. Okay. Mit dem Abbau beginnen. Das heißt, haben ist falsch hier. Beginnen passt besser. Haben ist falsch. Vom Land. Common. Okay. Beide passen hier, na? Er kommt vom Land. सर उसमें फॉर्म लैंड कॉमन ही दे. Dann ist das besser. In ein Haus wohnen. Aber Grammatik könnte das auch passen. In ein Haus ziehen oder wohnen. सर उसमें स्पोकन दे रहा है. माइग्रेट करते तो ये करना है. Das ist falsch. Wenn Sie wohnen sagen, dann ist das in einem Haus wohnen. Wohnen ist Dativ in diesem Kontext. Warum wohnen ist Dativ? I live in the house. Verstehen Sie? Closed boundary. Dativ. So ziehen ist richtig. Die Menschen kommen und ziehen in das Haus. Arbeit finden. Verbringen ist falsch. Einen Platz zum Spielen haben. Ein treuer Fan sein. Er ist ein treuer Fan. Staunch Fan. मरने मरने को उतारू हो जाए. पक्का भक्त. ओके. Eine Großstadt. Werden. विकल्प समझ लेना. Bekommen तो अलग है. To get. Okay. So werden. Das sind dann die richtige. Stiegen. Okay. 150 Jahre Schindgarten. Das haben Sie auch gelesen? Nein. Das noch nicht. Also hier geht es über Schrebergarten. Schreber war eigentlich ein Mensch. आपको क्या लगता है कि जो हमने गोएथे इंस्टीट्यूट के बारे में सुना है, क्या जो योहान वोल्फगांग ग्योथे था जर्मनी का, क्या वो भी गोएथे इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा क्या? नहीं, उसने कुछ कहा. उसने बनाया गया है ये गोएथे इंस्टीट्यूट. ग्योथे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा होगा, ये कह रहे हो आप? Of course not. उसकी याद में तो बाद में बनाया गया. हाँ, तो ऐसे ही कोई लोग महान हो जाते हैं तो उनकी याद में बाद में लोग क्या क्या बनाते हैं, अच्छे काम करने ताकि आपकी यादों में भी नहीं अभी तो जियो. बट या सो थोड़ा उनके बारे में बता दो. किसके बारे में? नाम देख लो. ग्योथे के बारे में. गोएथे एक महान आदमी हुआ है. Goethe war eigentlich in Deutschland geboren und man sagt, er war super intelligent. Genie bedeutet Genius. Er hat eigentlich viel geschrieben, viele Bücher, hunderte Bücher, tausende Seiten. Faust war sein dickstes Buch in 2 Bände. Faust
फाउस्ट करके एक उसने महाकाव्य लिखा। रोमाने हार्टेर viele geschrieben, many रोमाने नॉवेल्स उसने पता नहीं कितने लिखे, गिडिस्ट है, हुंडार्ट है, सैकड़ों हजारों शायद पोइम्स लिख दी उसने। Also er hat so viel geschrieben, dass man denkt, er hat vielleicht nur geschrieben। उसका पोथा ग्रंथियां देखें तो ऐसे लगे कि यार ये केवल पूरे दिन लिख ही रहा था क्या जिंदगी में, इतना लिख डाला उसने। Aber nicht nur das, er war Politiker, he was politician also। er war auch, man sagt teilweise, Wissenschaftler, साइंटिस्ट भी। Er hat über Farben gearbeitet, कलर्स पे कुछ काम किया उसने। Er war ड्रामा, also ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, डिस्टर, पोएट। Und er hatte viele Affären in seinem Leben. Aber das ist okay, kein Problem. In Deutschland ist das ja schon okay. Ja. So eigentlich, wenn Sie über ihn lesen, dann überraschen Sie sich कि ऐसे मल्टी डायमेंशनल आदमी कम होते हैं जो एक फील्ड में घुसे तो उसके ही राजा बन जाए, दूसरे में घुसे तो उसी का राजा बन जाए, मतलब जिसके हाथ लगाया वही फील्ड चमक गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। Er hat eigentlich sowas getan. Und nicht nur das, also Gedanken war so reif. Er dachte immer international über die, also die Welt. Er war ein Weltbürger। ऐसे कहते हैं कि वो जैसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, उस टाइप की ओपन माइंडेड था वो। So sie sollten eigentlich über ihn, er war Anwalt, एडवोकेट था। उसका लिखने से कोई लेना देना ही नहीं, पढ़ाई उसकी लिखने से, मतलब कोई लिटरेचर पढ़ के लिटरेचर लिखा हो ऐसा नहीं था। पढ़ाई तो एडवोकेट की करी, लिख मारा इतना कि आदमी ये सब सोच रहा है। Am Anfang ging er nicht zur Schule, बचपन में स्कूल नहीं गया वो, उसके पापा ने खुद ही घर पे ही पढ़ा दिया उसको, और फिर एक टीचर लगा दिया, वो घर पे ही पढ़ाता था। So eigentlich interessant, die Geschichte ist sehr interessant। Er war eigentlich in, wo ist er geboren? Frankfurt am Main, denke ich. Da war er geboren। Und Vilpius, also sein erster Roman war Leiden des jungen Wärters। Leiden des jungen Wärters, ये उसका फर्स्ट रोमान था, नोवेल। ये उसने कुछ वीक में ही लिख दिया, एक वीक में तो नहीं लिख दिया, एक बार चेक करना पड़ेगा। Es gab viele Briefe zusammengebracht und war es ein Roman, und das wurde eigentlich über Nacht so populär। पहले रोमान ने उसको फेमस कर दिया, लोगों को समझ में आ गया कि ये तो कोई जीनियस ही है। Und da spricht er über Liebe und Unglücklichen eigentlich। Also man sagt, er war selbst। In diesem Roman gab es Wörter, das sollten Sie selbst। Okay? Die Geschichte ist ein Dreieck Liebe, Triangle Love Story। वैर्थर किसी से प्यार करता है, वो किसी से प्यार करता है, वो आजो das ist ein, उन लोग बोलते हैं कि ये जो वैर्थर था ये खुद ही था उसमें, जो नोवेल का हेल्ड है, हेल्ड मतलब हीरो, वो लास्ट में खुद को गोली मार लेता है क्योंकि उसकी प्रेमिका उसको मिलती नहीं है। और उससे वो भी एक बवंडर हो गया कि ये बेवकूफ आदमी ऐसा नोवेल लिखता है, लोग गोलियां मार लेंगे, यहाँ तो लोग प्यार में घायल घूम रहे हैं।
इस तरह की नोवेल पढ़ेंगे तो खुद को मार ही लेंगे ना. So in Europa wurde das sehr bekannt. Sowas eigentlich. Sie sollten und dann Deutschland hat vielleicht daran gedacht, हमारे दूसरे देशों में जो कल्चरल सेंटर होते हैं, सब देशों के दूसरे देशों में कल्चर सेंटर होते हैं, अपने भी कई जगह पे लैंग्वेज और कल्चर सेंटर तो है ही. भारती भवन, विद्या भारती भवन, क्या नाम से है. So Sie haben eigentlich ihr Goethe-Institut है, überall in der ganzen Welt. सैकड़ों देशों में उनके गोएथे इंस्टीट्यूट चलते हैं. 100 से ज्यादा देश होंगे जहाँ पे उनके गोएथे इंस्टीट्यूट चलते हैं. और गोएथे इंस्टीट्यूट के बहाने वो अपनी कल्चर और लैंग्वेज का प्रमोशन करते हैं, जो कि सभी करते हैं देश. सो उन्होंने गोएथे को डिवोट किया है कि गोएथे ऐसा आदमी, बोला ऐसा आदमी ढूंढो जो लोगों को कन्विंस कर सके भाई. तो गोएथे मिला इनको. ये था हमारे तो जीनियस जिसने इतना कुछ लिखा है. अभी भी अलाइव है सर वो? नहीं, बहुत पुरानी बात है वो तो, सदियों पहले मर गया वो. तो सारा रेवेन्यू किसके पास आता है? गोएथे इंस्टीट्यूट तो पूरा बाकायदा एक संस्था है, वो तो ट्रस्ट हो जाता है ना. बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती रहती है, आगे से आगे ट्रस्ट होता है, फाउंडेशन, कंपनी बन जाती है. फिर कंपनी में पैसा आता जाएगा, आगे से आगे बदलते जाएंगे डायरेक्टर्स. ट्रस्ट होता है ये. तो ये संस्था है. तुम ऐसे सोच रहे होंगे कि यार जीवन की एक जने की एग्जाम लिखने के 11,000 रुपए ले रहे हैं, तो नोट तो बहुत छापते होंगे. हाँ, केवल करोड़ों रुपए इनको केवल सर्टिफिकेट छापने के मिलते हैं. मतलब ऑफ कोर्स कॉपियां चेक करते हैं, पैसे देने पड़ते हैं टीचर्स को, लेकिन करोड़ों रुपए तो इनके केवल भारत में सर्टिफिकेट देने के, जो इनसे नहीं पढ़े हैं उनसे भी. सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना. या natürlich. Also, aber dafür muss man eigentlich richtig sich widmen. उन्होंने काम किया भाई, तभी लगातार किया है. अब मान लो आज हम जर्मन स्पीकर्स क्लब पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, जर्मन स्पीकर्स भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए. Also das dauert eigentlich. Wenn die Menschen an sie glauben, dann kommen sie immer mehr und dann werden sie auch bekannt. Warum nicht? Okay, also weiter sollten Sie selbst im Internet gucken. Sie würden sich sehr freuen, natürlich. Goethe war ein außergewöhnlicher Mann und sehr bekannt, nicht nur in Deutschland, aber in der ganzen Welt. Die Philosopher, ये फिलोसोफर भी था. So, ये क्या क्या था वो पढ़ने के लिए आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा. मेरे बताने से गोएथे आपको समझ में आएगा, मुझे खुद को भी आएगा, तो बड़ी बात ही है. Aber einige Gedichte, also und über Goethe habe ich auch ein bisschen gelesen und deshalb kann ich Ihnen das sagen. So war hier jemand eigentlich ganz in einer anderen Richtung. Hier gibt es eine Person, der zwischen 1865, also hier, wann wurde man geboren und gestorben? Das sehen wir hier. Daniel Gottlob, Moritz Schreber, Arzt und Hochschullehrer. In Leipzig 1808 bedeutet geboren und 1861 bedeutet gestorben. Machte sich Sorgen um die Gesundheit der Kinder von Industriearbeitern. And why people love this man? जैसे मान लो कोई कच्ची बस्ती में पढ़ाने लग जाए, कच्ची बस्ती के बच्चे तो स्कूल जाते नहीं मान लो कहीं पे, और कोई बंदा पढ़ाने लग जाए, लोग देखिए भाई क्यों पढ़ा रहा है, उसको अच्छा लगता है. उसने 5 साल पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया, अपनी जिंदगी भर वहां पढ़ाते पढ़ाते ही वो गुजर गया, और लोग तो दीवाने उसके, कच्ची बस्ती वाले तो, कि भाई उसके पढ़ाए हुए बच्चे कैसे कैसे जिंदगी में आगे बढ़े. तो जैसे मान लो कल को वो मरा
तो लोगों ने कहा कि इसकी याद में तो हमको कोई क्लब शुरू करना चाहिए, इसने बहुत भला किया है इस सोसाइटी का, इस बस्ती का, तो वहां पे हो सकता है उसका मंदिर ही बना दे, पता नहीं ना, कुछ तो करेंगे उसके लिए। दिल में रिस्पेक्ट तो रहेगा, लेकिन कभी कभी लोग कुछ बना भी देते हैं। तो ऐसे ही दिस पर्सन, दिस डॉक्टर एंड टीचर, इसने उन वर्कर्स के बच्चों के बारे में सोचा। machte sich Sorgen die Gesundheit der Kinder von Industriearbeitern, about their health. He cared. Where will das lesen? Wherever when jemand von liest, where hat Mut? Hast liest du die erste Teil, bitte? Die erste Zeile. Daniel, Ja. Daniel Goldlob, Moritz Schäfer, Arzt und Hochschullehrer in Leipzig. Machte sich Sorgen die Gesundheit der Kinder von Industriearbeitern, die in den kleinen Wohnungen und Straßen der Großstadt keinen Platz zum Spielen hatten. Aber erst der Jahre nach Schrebers Tod 1864 gegründeten die Eltern von Schulkindern einen Verein, den sie Schreberverein nannten. 1865 mietete der Verein ein Grundstück und eröffnete den ersten Schreberplatz. Den Platz nutzte man als Spielplatz und man baute dort auch Obst und Gemüse an, um die Kinder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und etwas Natur in der Stadt zu bieten. Stopp, Moment. So, hier haben wir das gesehen, dass hat für diese Kinder ihre Gesundheit was gemacht. Und die Kinder waren eigentlich in kleinen Häusern. Ne? Sie wohnten da in kleinen Wohnungen und Straßen der Großstadt und hatten keinen Platz zum Spielen. Dachte, oh mein Gott, das ist ja viel. Hat gearbeitet, aber erst 3 Jahre nach Schrebers Tod, after the death of 3 years, 3 years after the death, after his death, 1864, वो तो मर गया 1861, 3 साल बाद 1864, gründeten die Eltern von Schulkindern einen Verein, उसकी याद में, the parents of these kids, they established one club, and that club they named it Scherber Verein nannten, und dann mieteten der Verein ein Grundstück, क्लब तो स्टार्ट कर दिया, फिर आदमी और ज्यादा करना चाहता है, तो Grundstück मीन्स कोई पास में भूमि किराए पे ले ली कि वहां पे कोई गार्डन वार्डन करते हैं उसके नाम से, und eröffneten den ersten Scherberplatz, and now they called it Scherberplatz. Den Platz nutzte man Spielplatz, बच्चे उसमें खेल पाते थे, baute dort auch Obst, Gemüse, सब्जियां उगाने लग गए, और इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ बच्चों को कि sinnvolle Freizeitbeschäftigung etwas in der Natur, in der Stadt zu bieten, because this whole area is city area ना, ये तो जनसंख्या इतनी होगी कि ये तो रूर गेबिट में सिटी है सारे, सो सिटी में नेचर कब मिलती है जनरली, तो नाटुअर इन देयर स्टार्ट, उस गार्डन में बच्चे खेले, थोड़ा टाइम फ्री टाइम स्पेंड करें, सो दिस वे दे स्टार्टेड दिस. Okay, will noch jemand lesen? Ich checke immer. Ich checke eigentlich die Begeisterung der Studenten. मैं ये चेक करता रहता हूँ कि कौन कौन बच्चे एक्साइटेड रहते हैं पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, मैं चेक करता रहता हूँ. Wer kommt jetzt? Okay, mal wieder. Ja, Joe entstanden. So entstanden auf dem Silberplatz Essen Silbergräten. Für viele Familien lebten diese Gräten auf die
in Schleswig-Holstein. In den Grauen Industriestädten des späten 19. und 24. Jahrhunderts wurden die Silbergräten als grüne Erholungsorte für die ganze Familie sehr beliebt. 1900 gab es schon mehrere hundert Silbergrätenvereine, die kleine Gräten für die wenig Geld vermieteten. Noch heute ist viele der Silbergräten eine geldliche Kosten zum Erholen und Ausruhen. In Deutschland gibt es aktuell mehr als eine Million Silbergräten. Die Kosten für einen Silbergarten sind auch heute noch gering. Im Durchschnitt 350 Euro im Jahr. In vielen Silbergräten gibt es auch eine Pause. Stopp! Wir checken jetzt, ob die andere das. Rohit, kannst du weiterlesen? Rohit, kannst du weiterlesen? Rohit, man darf nicht schlafen und im Unterricht. weiterlesen. इससे पता चलता है कितना एक्टिव था. ये चेक करता हूँ बीच बीच में मैं. या बेटा. So entstanden auf dem Schäferplatz die ersten Schäfergärten. Also hat bisher gelesen. Ja. Das ist eine Emission mit einem Wohnraum und einem Raum für Gartengeräte. Im Sommer werden die Lauben auf dem Hügelgarten genutzt. Okay? So बीच बीच में ऐसे पूछूंगा ना तो पता चलेगा कि कौन लोग सोते हैं क्लास में. सर ये राउंड है ना नीचे Laube. राउंड einen Raum. Ja, das ist Raum. Richtig. und Raum. Klar. So, so entstehen ist der Wort. So entstanden eigentlich den Scherberplatz, Scherbergärten und Scherberplatz को फिर Scherbergarten बोलने लग गए, फिर Gärten हो गए plural, and now there are 1 million ना. Für viele Familien lieferten diese Gärten auch Basis für die Ernährung in schlechten Zeiten. कई सारी फैमिलीज के लिए तो यही एक सहारा बन गया कि सब्जियां उगा लो यहाँ पे, पैसे बचाओ गरीब लोगों के लिए. या and then grauen means bad atmosphere, climate और सारा गंदा सा हो जाता है वहाँ पे ऐसे माहौल में. Grauen Industriestädten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurden die Scherbergärten als grüne Erholungsort. ऐसे खराब वातावरण में ये एक Erholungsort मतलब रिलैक्स करने का एक प्लेस था लोगों के लिए. Für die ganze Familie. Schnell belebt, and so they became popular. All the gardens. 1900 gab es schon mehrere hunderte, and in 19th century hundreds of kleine Gärten für wenig Geld vermieteten. थोड़े से पैसे लगते थे, पैसे भी लगते हैं उसमें जाने के, बट 1 यूरो के लगभग रोज का. So noch heute ist für viele der Schäfergärten ein idyllisches Plätzchen zum Erholen und Ausruhen. In Deutschland gibt es aktuell mehr als 1 Million Kleingärten. जर्मनी में 1 मिलियन से ज्यादा, 80 मिलियन टोटल पॉपुलेशन, 82-83 मिलियन, 1 मिलियन गार्डन. इसका मतलब है हर 80 लोगों पे एक गार्डन है वहां पे. Ja, schon. Die Kosten für
हमारे जयपुर में तो बहुत कम गार्डन है भाई। दी Kosten für einen Schrebergarten sind auch heute noch gering। आज भी पैसे बहुत कम लगते हैं कोई गार्डन को की मेंबरशिप होती होगी इनकी। Durchschnitt ist 350 Euro, Durchschnitt एवरेज 350 यूरो im Jahr साल के, तो 365 दिन होते हैं, 350 एक यूरो भी नहीं लगता। जैसे कोई यहाँ पे बोले कि 1 रुपया लगेगा या 10 रुपए लगेंगे, दिन का 1 रुपया लगेगा, कोई गार्डन में बैठने की आपको सुविधा दे तो बढ़िया है। जो इस eigentlich गार्डन ग्रेट है, वहां पे एक रूम भी होता है, लाउबे होता है। लाउबे, दिस इज द लाउबे, कि उसमें एक ऐसी जगह भी है, एक घर भी बना हुआ होता है, आदमी आके यहाँ पे स्पेंड कर सकता है कभी हॉलीडेज, 2 दिन आके रुक गया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। प्लस देयर इज ए राउंड, देयर वुड बी ए स्मॉल प्लेस वेयर यू पुट योर गार्डन ग्रेट है। मतलब गार्डन है तो उसके लिए कुछ टूल्स भी चाहिए ना, मशीन वगैरह छोटी मोटी ग्रास काटने की या जो भी है ऐसे। सो 10 बार ऐसा इंग्लिश। इंटरनेट पर और पिक्चर्स मिल जाएंगे? हाँ, इंटरनेट पे और सर्च करें तो मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। पिक्चर्स वगैरह देखिए। यस ऑफ कोर्स, किस तरह के होते हैं, ये तो कमाल की बात है ना। 1 मिलियन गार्डन जर्मनी जैसे छोटे देश में, इंडिया की तुलना में तो छोटा ही है, तो सैल्यूट जर्मनी को, वहां के लोगों को कि इतना वो ध्यान रखते हैं। लोग ही तो बनाते हैं, कोई गवर्नमेंट थोड़ी बना के देती है सब जगह, यहाँ भी लोगों ने स्टार्ट किया है। तो लोग अगर क्रिएटिव सोचे तो अपने आसपास का माहौल कितना सुधार सकते हैं। एक आदमी सुधार सकता है और फिर एक को देख के दूसरा मोटिवेट होता है, ऐसे ही माहौल बना होगा। ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। होना क्या चाहिए, हमको करना चाहिए, तुमको करना चाहिए, मुझको करना चाहिए, फिर होगा। यस ओके, सो होमवर्क नोट करेंगे पहले हम लोग। वेयर वार शेरबर्ट Arts und Hochschullehrer. Arts und Hochschullehrer, okay, klar. So vielleicht gibt es nicht viel in dieser Lektion jetzt। इस लेसन में ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा। आई थिंक पेज नंबर 79 और 80 रिमेनिंग सारा ही करना है, इसमें इतना कुछ बचा नहीं है। 80 में कुछ है तो वो, प्लस जो भी बच गया वो, इसकी ज्यादा नहीं बचा तो ऑडियो करना इसका, है ना। 1 वीक पूरा ही लिया हमने इस लेसन में। सो ये चीज जो भी बच गई ना एक्सरसाइज, सबसे पहले 79 और 80, 78 79 है क्या आपके यहाँ पे, कौन से हैं? 79 80 भी, 80 का तो कर लिया सर। 80 का कर लिया, ओके ओके। देन 79 में सर थोड़ा सा बाकी है। इसमें जो भी बच गया ना लेसन में, आप देखना जो भी बच गया उसको करना है, ज्यादा बचा नहीं है इसमें। जो भी बच गया वो करके इसका ऑडियो करना, ऑडियो निपटाना इसका। ऑडियो इसमें काफी रिच है, ऑडियो में कोई एक आध चीज ऐसी भी आएगी शायद आपको बहुत क्लियर समझ में नहीं आए, ऐसी जो चीज आप बताओगे वो मैं आपको यहाँ सुनाऊंगा कल, ठीक है। आप बताओगे तो ही, नहीं तो मैं ये मान के चलूंगा आपको आ गया है।